हमने बहसीयत मुसलमान 5 फरवरी को सिर्फ छुट्टी मनाई है। हमारे सियासतदान सिवाय सियासी बयानात के, सिवाय इन ड्रामों के और कुछ भी नहीं करते। कश्मीरियों को अब तक क्यों आज़ादी न मिली? अब तक क्यों उन्हें खुद मुख्तारी न मिली? अब तक क्यों कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का? बुलाओ ना उन सबको, पूछो उनसे अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला कश्मीर को? क्यों अभी तक कश्मीरी मर रहे हैं? क्यों अभी तक वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम उस पाक ज़ात पर जो वसीले कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजीबुल्लाह का सलाम। आज मेरा मौज़ूए तकरीर कश्मीर जन्नत नज़ीर है, लेकिन सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस मसले को नहायत ज़रूरी समझते हुए आज ये रौनक महफिल सजाई और मुझ बंदा नाचीज़ को भी लबकुशाई करने का मौका दिया। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इन अशार से करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके सामने रखूँ कि मैं चंद नुकात आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है कि कश्मीर की जो इस वक्त हालत है उसका ज़िम्मेदार कौन है। तकरीर का आगाज़ करते हैं। कश्मीर हम छीन लेंगे, ये वहम है हमारे हमसाए का। कश्मीर हम छीन लेंगे, ये वहम है हमारे हमसाए का। लड़ते रहेंगे, रगों में खून है आज़ादी राय का। कुफ्र के बस में नहीं जीत जाए वलीद हमसे। कुफ्र के बस में नहीं जीत जाए वलीद हमसे। मोमिन से कैसे लड़े जो पीता है पेशाब गाय का। सदर जलसा कश्मीर जन्नत नज़ीर, खूबसूरत झीलों और बुलंदो बाला पहाड़ों से मुज़य्यन कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। लेकिन देखना यह है कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों से इस जन्नत नज़ीर पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया। कश्मीर का कोई घर ऐसा नहीं है जिसने अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी न दी हो। हर बूढ़े माँ बाप से उसके नौजवान बेटे, हर बीवी से उसका शोहर, हर बहन से उसका भाई और हर बेटे हर बेटी से उनका साये शफकत बड़ी बेदर्दी से छीना गया है। 75 सालों में इस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, मगर मसला कश्मीर जूं का तूं है। होना तो यह चाहिए था कि इन 75 सालों में इस जुल्म सितम में कमी लाई जाती, इस जुल्म सितम में कमी लाकर कश्मीरियों को आज़ादी दी जाती। मगर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर निज़ाम ही उल्टा चल रहा है। यहाँ पे पहले शेलिंग होती थी, अब बुलेट गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। कश्मीरियों को अंधा किया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं। कहाँ है आलमी तंजीमें? कहाँ है नाम निहाद आप लोगों का आलमी मीडिया, जो लोग बड़ा आलमी अदालतों के इंसाफ पर बड़ा बिलीव करते हैं? उनसे पूछें अभी तक कश्मीर को इंसाफ क्यों नहीं मिला। कश्मीर इन 75 सालों में, मैंने पहले बात की, इन 75 सालों में कश्मीर के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं कश्मीरी निहत्ते लोगों के ऊपर। तो ये जुल्म हद से बढ़ गया है। मगर जुल्म का क्या है, जब हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। क्या हमारे कश्मीरी बहन भाई वो मुसलमान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी इज्जतें इतनी सस्ती हैं कि कोई भी आएगा और सर्च ऑपरेशन के नाम पे भारतीय फोर्सेस उनके घर में घुस जाएंगी और जाके उनकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को तार तार कर देंगी और जिनसी तशद्दुद करेंगी उनके ऊपर? क्या उनका खून इतना सस्ता है कि जो भी जाएगा और जब जी चाहेगा आप लोगों का जाके आप उनका खून बहाएंगे और कश्मीरियों के ऊपर आप जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे? कभी भी नहीं। अगर इन बातों को हम देखें तो इन सब का जवाब हमें यह मिलता है कि सब में गलती हमारी अपनी है। हमने बहसीयत मुसलमान 5 फरवरी को सिर्फ छुट्टी मनाई है। हमने कश्मीर की जो अजमत है, इस दिन की जो अजमत है, उसे हमने नहीं देखा। हमने आज तक तारीख को नहीं पढ़ा। डॉक्टर मोमिन साहब थोड़ी देर पहले बात करके गए हैं कि हमने तारीख को नहीं पढ़ा। भारत हर साल नया बयानिया लाता है, हर साल एक नया बयानिया पेश करके कश्मीर के ऊपर नया जुल्म करता है, लेकिन हम नारेबाजियों से, सियासी बयानात से आगे नहीं निकल रहे, हम तकरीरों से आगे नहीं निकल रहे, हम कोई अमली काम नहीं कर रहे।
ہمارے سیاستدان سوائے سیاسی بیانات کے، سوائے ان ڈراموں کے اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر یہ چاہتے تو اس وقت کشمیر ایک آزاد ریاست ہوتی، کشمیری عزت سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، خود مختاری سے جی رہے ہوتے وہ اس وقت، اور امت مسلمہ کے لیے ایک مثال بن گئے ہوتے۔ لیکن نہیں، ہمارے سیاسیوں نے صرف ہمیں 5 فروری کو چھٹی منانا سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز نہیں سکھائی گئی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، اگر عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں رکھا ہے۔ اقوام متحدہ میں رکھا تو ہے، لیکن اقوام متحدہ بھی ان عالمی طاقتوں کا پٹھو نکلا۔ اگر اقوام متحدہ چاہتا تو آج کشمیر آزاد ہوتا، آج کشمیری عزت سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا میڈیا کے توسط سے کہ پہلے بھی میں نے بات کی، جو لوگ بات کرتے ہیں عالمی انصاف کے اوپر اور بڑا بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا نظام انصاف نہیں ہے اور جو باہر ممالک ہیں وہاں پہ بڑا اچھا نظام ہے انصاف کا، تو کشمیریوں کو اب تک کیوں آزادی نہ ملی؟ اب تک کیوں انہیں خود مختاری نہ ملی؟ اب تک کیوں قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیریوں کا؟ کیا ان کا خون اتنا سستا ہے؟ کیا اتنی ان کی عزت اتنی ہے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی؟ کہاں ہے آپ لوگوں کا نام نہاد عالمی میڈیا؟ کہاں ہے وہ عالمی حقوق کی تنظیمیں جو لوگوں کے لیے بولتی ہیں، پاکستان کے معاملات میں گھستی ہیں، پاکستان کے سیاسیوں کے معاملات میں گھستی ہیں کہ یہاں پہ عالمی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ جو کشمیر میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہاں پہ عالمی حقوق کی تنظیمیں کہاں گئی ہیں؟ وہاں پہ کیا گیا آپ کا انٹرنیشنل میڈیا؟ کہاں گیا BBC لندن؟ کیوں نہیں یہ وہاں پہ آ کے رپورٹنگ کرتے؟ ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں ان تقریروں سے آگے نکلنا ہوگا، ہمیں کوئی عملی کام کرنا ہوگا۔ بلاؤ نا ان سب کو، پوچھو ان سے ابھی تک انصاف کیوں نہیں ملا کشمیر کو؟ کیوں ابھی تک کشمیری مر رہے ہیں؟ کیوں ابھی تک وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں؟ میں آج اس پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ کو اور بھارت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ سامنے آ کے کریں، اپنے پچھڑوں کے اور یہ جو اقوام متحدہ ہے ان سب کی پیٹھ پیچھے چھپ کے کشمیریوں پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو میدان میں آ کے کھلے عام جنگ کریں۔ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر، ان کے خون کے اندر ابھی بھی جذبہ شہادت موجود ہے۔ آپ لوگ سامنے آئے، کشمیر پر ظلم بند کریں، بلاؤ ان سے پوچھو، دینا انصاف کشمیر کو، کیوں نہیں دے رہے انصاف؟ کیوں نہیں جینے دیتے ان لوگوں کو؟ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گا۔ پیوست ہے کفر کے حلق میں حق کا تیر ہمارا، پیوست ہے کفر کے حلق میں حق کا تیر ہمارا، غیروں کی غلامی ہرگز مومن کر نہیں سکتا گوارا، جب تک ہے زندہ لگائیں گے تیری آزادی کا ہر دم نعرہ، ہم سارے ہیں کشمیریوں کے اور کشمیر ہے ولید ہمارا۔